Et là, on va se détendre un petit peu. On va parler de médecine esthétique. Je sais pas pourquoi je parle de détente alors qu'on parle de médecine, mais je crois juste parce qu'on se dit, on se sent tellement mieux après ces séances de radiofréquence dont nous allons parler tout de suite. Alors, ces séances de radiofréquence ont-elles en effet des effets positifs sur la peau ou bien c'est un effet placebo? Et combien dure l'effet? Eh bien, tout cela et plus encore avec une spécialiste de la question, Madame Mouna Tezit, avec nous en direct. Bonjour Lalla, marhaba. Bonjour Yasmine, bonjour Farhana, bonjour à nos chers auditeurs de Radio Média. Ya ahlan bik, marhaba. Marhaba bik Lalla. Alors, la radiofréquence, on en entend parler comme étant une méthode qui serait, on va dire, soft et qui agirait sur la beauté, la jeunesse de la peau. Dites-nous ce que c'est exactement, Madame Tezi. Alors, exactement. Moi, je dirais que la radiofréquence, c'est une technique révolutionnaire qui permet de lutter efficacement contre le relâchement cutané du corps. De tout le corps, pas seulement du visage? Tout le corps, ah, d'accord. Le visage et le corps. Ok. أنا toujours cru que c'était que pour le visage. وأنا كذلك. لا. نقدروا نخدموها فرحانه بالنسبه للوجه وبالنسبه للجسم. الوغ بالنسبه للجسم كتقدر تعاون في الشد ديال الجلد، ازاله السيلوليت. كنخدموها بالنسبه للذراع، الترهل ديال الذراعين. كنخدموها ما بين الفخذين، ما بين الركبتين. كنقدروا نخدموها ونستعملوها برفع المؤخره اذا كانت كتعاني حتى هي من الترهل والسيلوليت. بالنسبه للوجه كنخدموها للشد ديال التجاعيد وتحسين مظهر الذقن المزدوجه وازاله علامات الشيخوخه على اليدين كذلك. Ok, alors madame, est-ce que tout ça c'est préventif ou bien quand on va dire les signes sont déjà installés? Quand on parle de relâchement cutané pour le visage, est-ce que pour vous la radiofréquence ça va venir corriger ou c'est surtout en prévention? Alors, elle vient surtout pour corriger dans un premier temps. Elle est destinée aussi pour les femmes qui ne veulent pas passer par la chirurgie. C'est pour ça qu'on l'appelle actuellement qu'elle fait partie parmi des techniques alternatives à la chirurgie. Donc, les femmes qui ne veulent pas avoir recours à la chirurgie esthétique ou à un lifting du visage et du cou, elles peuvent avoir affaire à cette technique. طيب سيدتي الكريمة، هذا نوعية شكرا ياسمين. هذه نوعية من التقنيات بالتأكيد أنه نسمع الكثير منها. المرة الماضية سمعنا بالتنحيف بالبارد، وهذا يعني أمام هذه الاختيارات من يحدد الأفضل لي مثلا؟ هاد الاختيارات كلها وحده كتكمل الاخرى. التقنيه اللي هضرنا عليها في الحلقه السابقه كانت باش نقصوا من حجم الدهنيات، يعني لو كادر دامانسيسمون. بالنسبه لهذه التقنيه فهي اسلوب حديث لشد البشره اللي واخا السيده او السيد يقدروا يضعفوا، كيبقى داك ارتخاء ديال البشره اللي ما عندوش شي حل من شحال هذه. كان الحل الوحيد اللي كان خصو يكون هو جراحه التجميل ولا الشد. دابا بهاد التقنيات اللي خرجوا جداد اللي الخبراء خدموا عليهم ومازال كيخدموا باش يخترعوا لنا دي زاباري احسن من هذا الشيء، ولينا كنقدروا نلتجئوا لنوع هاد الالات بلا ما نلتجئوا لعمليات ديال التجميل. كاين اللي كتكون رافضه بتاتا الفكره ديال جراحه التجميل، وكاين اللي ما كيكونش عندها الامكانيات باش تلتجئ لجراحه التجميل. طيب كيف تعمل هذه الآلية وهذه التقنية؟ هذه الآلية كما ذكرت بأنها أسلوب جديد فعال، كتعتمد على استخدام موجات راديو لتحسين وتحفيز الكولاجين الطبيعي للجلد. ترددات يعني؟ ترددات الراديو المتجزئه اللي كنسميوها بالعربيه راديو فريكونسي، كتستعمل في شد البشره ديال الوجه وديال الجسم. كتخدم تحفيز الكولاجين الطبيعي للجلد، والكولاجين اللي تيكون كاين كنعاود نعطيوه الحيويه ديالو. Ok, mais alors, vous dites c'est une technique idéale pour les personnes qui n'ont pas envie de passer par la case chirurgie. Exactement. D'accord, mais dans ce cas-là, quand on subit une chirurgie, même si c'est lourd, on va dire le résultat est quasi définitif. Maintenant, pour une radiofréquence, d'abord de combien de séances avons-nous besoin et combien dure le résultat? Alors, pour le visage, généralement, les séances sont déterminées entre 6 à 8 séances. Pour le corps, c'est entre 8 à 10 séances à raison d'une fois par semaine.
Donc, quand on termine les séances, il est toujours souhaitable de faire une séance d'entretien tous les 3 mois et renouveler la cure une fois par an. D'accord. Mais le résultat, il dure combien de temps? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors pour le visage, dès la première séance, on remarque qu'il y a un résultat dès la première séance. Pour le corps, et on attend la 4e à la 5e séance. Le résultat, il perdure dans le temps parce que, malgré le fait qu'on arrête les séances, donc les résultats, ils s'arrêtent là. Au contraire, on le voit au fur et à mesure que les jours passent et que les séances on en fait, on voit le résultat. Donc, وما حدنا كنشوفوا هذه النتيجة، ما حد السيد أو السيدة كيبغيو يعاودوا هاد الحصص لأن الريزلtat يكون مزيان. وكيبغيو يعاودوهم وكما كنصح بان الحصص خصهم يكونوا متفارقين حصه في الاسبوع حصه ديال لونتروتيان مره في الشهر مره في 3 شهور ونعاودوها مره في العام. طيب بالنسبه لي السيدات ما فيش حالات مثلا استثنائيه تستثنى من استعمالها؟ الوغ الحالات الاستثنائيه بيان سور كالمراه الحامل هذيك دونك سي ستريكتومون انتردي اللي عنده بيان سور ان كونسير دو لا بو اللي عنده شي امراض عصبيه اللي عنده دوالي في البلاصه اللي بغينا نعالجوها اللي هاز حالات الكترونيه اللي باغ اكزومبل سور دي بروتيز مامير بيان سور il faut éviter والناس اللي كتكون دايره حقن مثلا البوتوكس ولا لاسيد هيالورونيك في واحد البلاصه معينه مثلا في الوجه من الاحسن ما نخدموش على هذيك المنطقه نتفاداوها. D'accord, donc en fait, injection et radiofréquence, ce n'est pas complémentaire. Alors, parce que ça chauffe, effectivement, donc on peut faire disparaître le produit rapidement. Donc il vaut mieux l'éviter. Par exemple, éviter sur les sillons nasogéniens, sur le comblement des joues. Donc il vaut mieux travailler sur l'ovale du visage, mais quand sur l'ovale il y a un produit de comblement, il faut éviter. C'est un choix, il faut choisir. D'accord, très bien. Et c'est, on va dire, pour garder le résultat, vous l'avez dit, il faut maintenir avec des séances régulières. Exactement, des séances d'entretien. Des séances d'entretien. Et reprendre la cure une fois par an. Parfait, madame. Le résultat est tellement beau qu'on a envie de reprendre. Yek, eh ben, en tout cas, on vous fait confiance. Merci beaucoup, madame Monatesi. C'est un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. Merci beaucoup, c'est gentil. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.